ሃይ አዲስ ይባላል ነው አሁን የምንሰራው SAT ጥያቄዎችን ነው practice test 5 ነው የምንጀምረው so it is an Amharic in English ምንድነው ጥያቄውን በመሰራበት ጊዜ ሾርትከቶች ብዙ ሾርትከቶች ይኖራሉ so እነሱ ላይ ፎከስ አድርጉ እናንተም ደግማችሁ ስሩት ቀጥታ ወደ ጥያቄው እንሄዳለን so መጀመሪያ የምናየው no calculator section ነው ይሄ section አንደኛ በጣም በፍጥነት መሰራት ያለበት section ነው ሁለተኛ ቀላል ነው ሶስተኛ ደግሞ በጣም ስኮር ማድረግ ያለባችሁ section ነው ቢቻል ሃውን ማግኘት አለባችሁ to maximize your results ከ700 በላይ ለማውጣት አንደኛው ስትራቴጂ ይሄኛው no calculator sectionን በደንብ አድርጋችሁ መስራት ነው በፍጥነት ማለት ነው ስለዚህ በፍጥነት ለመስራት ደግሞ shortcut ያስፈልጋችኋል so I'm trying to use the shortcuts so let's move on directly so you don't have to read the እዚህ ጋር ኢንስትራክሽኖችን ኖቶችን ማንበብ አይጠብቃችሁም you have to prepare before you go so ሁሉ ነገር ተዘጋጅታችሁ ነው መሄድ አለባችሁ so let's move on የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው እንደምታዩት which is the following equation of the line in the xy plane above ይላል so look as you can see it passes through the y and the x-intercept the only equation that gives you this situation is only d ሌላ እንዲ ዲቴል x-intercept y-intercept መፈለግ አይጠበቅባችሁም ይሄ ሶስቱ አይሆንም ምክንያቱም according to this they have ለምሳሌ ሁለቱ y-intercept ብቻ ናቸው x-intercept የላቸውም አይነት ነገር ዞሮ y is equal to mx plus b ሚሊዮን satisfy የሚያደርግልኝ ይሄ ብቻ ነው ይሄ y-intercept ማለት x-intercept ማለት ዳን ዲቴል ምናምን ላይ አይጠበቅባችሁም ሁለተኛ ደግሞ a circle above with center O has circumference of 36 circumference ተሰጥቷቸዋል what's the length of the minor arc ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ደግሞ የምትወስዱት ሬሽዮ ነው የምን ሬሽዮ የአርክ ሌንግዝ ለምሳሌ አርክ ሌንግዝ ሬሽዮ with the circumference to the central angle okay central angle to the total angle okay ይሄን ሬሽዮ ነው የምትወስዱት ስለዚህ AC አላችሁ arc length total circumference 336 ሰጥቷቸዋል ሌላ central angle እዚህ ጋር እንደምታዩት 90 ዲግሪ ነው so total angle 360 degree ነው ስለዚህ የወሰድኩት ባጭሩ part to whole ratio ነው ማለት ነው part to whole ratio and ሲሰሩ if you multiply both sides by 36 and then if you divide both sides by 36 I mean so እዚህ ጋር 36 ጠፋና እንደገና 90 ሲካፈል 10 ስንት ይሆናል 9 so your answer will be 9 so the key is you are going to take part to whole ratio no ማለት ነው let's ሶስተኛው ደግሞ what are the solution of the equation quadratic equation ይላል so በተለያየ መንገድ ይሰራል ለምሳሌ ኖርማል sum and product ወይ ፎርሙላ የፈለጋችሁ መጠቀም ይችላልላችሁ ለምሳሌ ያህል just divide all side by 4 so ምን ይሆናል x squared minus 2x so minus 3 is equals to 0 find two number whose sum is minus 2 whose product is minus 3 ስለዚህ ቁጥሮቹ 1 እና 3 ናቸው so በኔጌቲቭ ስታባዙ ይሄንን አሁን በዚህ ኮንቴክስት ፋክተራይዝ ታደርጋላችሁ that will be x plus 1 and x minus 3 is equals to 0 so x is equals to 1 I mean minus 1 and 3 so minus 1 and 3 b ነው ይሄ አንዱ ነው ወይ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ just plug in substitute standard ማድረግንም ልመዱ ለምሳሌ ያህል እዚህ ጋር ሁለት ቫልዩ አላችሁ የx ቫልዩም የx ቫልዩ አንደኛ ኔጌቲቮች አላችሁ ሌላ ደግሞ ፖዚቲቮች አላችሁ ስለዚህ ለምሳሌ ያህል ኔጌቲቭ ሁሉ ሰደው ሁልጊዜ እንደዚህ አንዱን ተወስዳላችሁ ለአንዱ ከነነ ለሌላው ማይሆንም ማለት ነው ስለዚህ -1 ወስዳለሁ ከፖዚቲቭ ከኔጌቲቭ -1 ሲከት ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕላግ ኢን ብታረጉት that become positive okay positive ነው positive ሲሆን ደግሞ ምን ይሆናል 4 1 squared 1 ነው minus 8 minus ያደርገውና 12 minus 12 is 0 ስለዚህ ቢያንስ ሁለት ነው ምርጫችሁ ከሁለት አንዱ እነዚህ ሁለት አይሆኑ ስለዚህ ለምሳሌ እንዲ ኤሊሚኔት ባረጋችሁ መጠን ቾይሶችን ኤሊሚኔት ባረጋችሁ መጠን ለምሳሌ እያንዳንዱ 25% ፖሲቢሊቲ ነው ያለው ስለዚህ ሁለት ቾይስ አባረራችሁ ማለት ወይ ደግሞ ኤሊሚኔት አረጋችሁ ማለት በ50% increase አርጋችኋል ማለት ነው the possibility of getting the answer ስለዚህ choice A B ከሁለት አንዱ ነው
ከዛ አሁን you don't have to waste your time የትኛውን ፖዚቲቭ የትኛውን x ማክተት እንዳለባችሁ ደግሞ ማለት ነው so choose one plug in and move on so ይሄኛው ሌላኛው ስትራቴጂ ነው እሺ ወደ አራተኛ ጥያቄ እንሂድ which of the following is an example of function whose graph index has no x-intercept okay ይሄ ደግሞ x-intercept የለውም ነው zeros የለውም ማለት ነው never cross the x-axis ማለት ነው እሺ a linear function whose rate of change is not zero rate of change ማለት slope ማለት ነው gradient that would be rate of change is not zero means if it is zero which means it is a horizontal line okay slope zero ማለት horizontal line ነው ማለት ነው horizontal line ደግሞ probably it may cross okay ምክንያቱም what if it lies on the x-axis itself እሺ quadratic function with real zeros okay it's already said አይደለ ስለዚህ already real zero አለው ከተባለ real zero ማለት root ማለት ነው okay root ማለት ነው ወይም ደግሞ solution set ማለት ነው ወይም ደግሞ ምንድነው x intercept ማለት ነው ተርሞች አንድ አይነት ናቸው a quadratic function with no real zeros which means no x intercept ማለት ነው it's obvious c is the answer okay a cubic polynomial with at least one real zero it already said okay ስለዚህ already መልሱን ተናግሯል አምስተኛ so when x is 0 when x is 9 what's the value of k so directly plug ማድረግ ትችላላችሁ a ማለት እንደ በረጅሙ እንኳን just directly ስሩት በፍጥነት k plus 2 is equals to x take x to the side so that become 9 square both side x plus 2 is equals to 81 square star ሁለቱም side so obviously that's d okay ሌላ ስድስተኛው which of the following equivalent the sum of the expression ሁለቱም መደመር ነው it's very simple so አሁን ለምሳሌ ኮንስታንት እንደምሩ 0 ይሆናል so constant የሌለው choice ደግሞ ይሄውንም okay ሁለቱ ደግሞ በፍጹም አይሆንም ምክንያቱም unlike term ናቸው obviously the answer is a okay ወደ ሰባተኛ ስንሄድ ምንድነው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች this is application of system of simultaneous inequality so እንደምታዩት ፓርቶች አሉት የመጀመሪያው ፓርት ለምሳሌ ይሄኛው ቶታል ቫልዩ ያለው ሁለተኛ ደግሞ ፓርት ያለው ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ቀጥታ ወደ ጥያቄ ነው የምትሄዱት ጥያቄ ጋር ግን ምንድነው what does that x represent እና y representation ጋር ትሄዳላችሁ so x is the number of hours she tutors okay ስለዚህ why the number of hours she works as a lifeguard ቀጥታ ወደ ላይ ሄዳለሁ she work as a tutor አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያው payment which pays 12 per hour ስለዚህ that's 12 x ሁሉም ላይ 12 x አለ ሁለተኛ ደግሞ she can work as a lifeguard she will be paid 9.5 per hour okay 9.5 why ሁሉም ላይ አለ ስለዚህ I should move on ወደ ሌላኛው ስንሄድ ሁለተኛው ላይ like she can work no more than 20 hours per week no more than 20 hours so this vocabulary no more than means less than or equals to okay ስለዚህ x plus y less than or equals to ያለውን ምርጫ መርጣለሁ so this is አይሆንም ይሄ አይሆንም ማለት ነው so I have two choice b and c okay I eliminate two so ሁለተኛው ምንድነው ወደ 220 ደግሞ ትሄዳላችሁ okay but she wants to earn at least so at least means is greater than or equals to so I will choose the one that has to greater than or equals to here which is c let's move on to the next one in air the speed of sound as in meters per second is given okay equation ተሰጥቶኛል እዚህ ጋር እንደማየው ቀጥታ ወደ equation ነው የሚሄደው so which of the following is the best interpretation of the number 331.4 okay y is equal to mx plus b line ይሄ ማለት initial amount ነው ወይ ደግሞ starting amount ነው this is the rate of change slope is the rate of change so b is the term independent of x x ምንም ይሁን ምን b is there always initial ስለሆነ 0 እንኳን ቢሆን ማለት ነው so በዚህ መሰረት 331 ምን ማለት ነው it is the speed where
even the temperature is 0 ማለት እችላለሁ። okay ወይም ደግሞ initial የሚል term ካገኘውም that will be the choices the rate of change for every change each change ምናምን ደግሞ ካለ that's the choice that I'm going to eliminate because it is talking about the slope or gradient ለምሳሌ የመጀመሪያው ነው the speed of sound in meter per second at 0 degree centigrade it works okay this definitely works ሌሎቹ አይሆንም okay ዘጠነኛ okay y is equal to x squared እሺ ይሄን በሁለት መልኩ ነው የምሰራው አንደኛ plug in አደርጋለሁ okay sometimes it's good to plug in always if it doesn't take much time ለምሳሌ x and y አንድ ነው እላለሁ okay የመጀመሪያውን satisfy ያደርጋል okay x and y አንድ ቢሆን satisfy ያደርጋል ሁለተኛውን satisfy ያደርጋል let's check so instead of y substitute 1 so ይሄ 8 ይሆናል again instead of x substitute 1 and ደመር 3 okay it works okay that's the answer ወይም ደግሞ plug in ካላረጋችሁ directly ምንድነው የምታደርጉት instead of y okay substitute x the value of x ቀጥታ ማለት ነው so the equation becomes በዚች y ፋንታ x ን 2x squared plus 6 is equals to now distribute 2 for x and 3 that goes to 2x plus 6 so this 6 will be eliminated or cancel out when you subtract both sides so we have 2x squared again minus 2x is equals to 0 so take 2x in common so you have okay you have x here and minus 1 is equals to 0 so we have two value when x is 0 and when x is 1 so which column and then you will choose 1 0 column 0 number anyways question number 10 a squared plus b squared is equal to z and the product of a and b is y so which one is the following equivalent to 4z plus just let's do it 4 and instead of z substitute a squared plus b squared that goes to 4a squared plus 4b squared plus 8y 8 times 8 and instead of y plug in ab ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው look a plus b the whole squared expands ታደርጉት a squared plus okay b squared plus 2ab የሚለው expression ይመጣል sorry ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር ይሄንን ወደዚህኛው ፎርም መቀየር ነው backward so that's going to be ለምሳሌ ምንድነው እዚህ ጋር 8 ነው ያለኝ ማለት ቢያንስ that goes to 2 ስለዚህ 2a plus 2b the whole squared okay the middle term is the product of a and b times 2 when double doubling ስለዚህ ይሄን satisfy የሚያደርገው ደግሞ ይሄ ብቻ ነው ማለት ነው so backward momentum ትሉት አንደኛው expression መያዝ አለባችሁ 11 the volume of the right circular cylinder A is 22 cubic centimeter what's the volume in okay so let's just draw a quick sketch draw ታደርጋላችሁ this is the volume for this one is 22 so what's the volume in cubic centimeter of a right circular cylinder with twice the radius radius ተለቀ okay and half the height of the cylinder ቁመቱ ደግሞ አጠረ ማለት ነው kind of ይሄ ነው just quick sketch ለምሳሌ የዚህን r ብንለው የዚህን ካፒታል r ብንለው ራዲየስን so የዚህኛው ቮሊዩም ምንድነው የሚሆነው pi capital R squared h አንደም capital H እናርገኛው okay alright so የዚህኛው h እና small r so let's plug in pi radius double ነው ስለዚህ twice of small radius squared times height to ደግሞ half ነው የሆነው ስለዚህ half of h okay which means capital H is half of small h and capital R is just twice of r so answer ምንድነው የሚሆነው 4 pi r squared times
half of h. Again, half of 4 is 2 pi r squared h. ይሄ ደግሞ የትንሹ ወይም ደግሞ የዛኛው volume formula ነው. It's already given 22. That will become 44. Okay, 12. ይሄ የተለያየ ወይ አለ ይሄን ለመስራት ምንድነው የምታደርጉት? ለምሳሌ ምን ይቀለኛል? 9 ማለት ኦሬዲ የወጣም ስላለኝ ያላወጣም አለኝ። ለምሳሌ ይሄኛው ፎርዝ ሩት ነው መሆን የነበረበት። ኦኬ ይሄ አይሆንም። ሶ ፎርዝ ሩት ይሄ ደግሞ አይሆንም ምክንያቱም ኪውብድ የለችም። ኦኬ ይሄኛው ደግሞ I don't think ምክንያቱም እስኪ I don't know። ስለዚህ ከሁለት አንዱ ነው መልሱ ነው ዞሮ ዞሮ። ስለዚህ ያ ምን ይሆናል? በተለያየ መልኩ ይሰራል። ለምሳሌ 9 ማለት ምን ማለት ነው? 3 squared and then we have 3/4. So what is 1/4 of 2? That's 2. ስለዚህ 3/2 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 3/2 ደግሞ ቢያንስ ይሄ ስኩዌር ሩት አለኝ። ኦኬ ወይም ደግሞ 3 ያ ማለት 2 ኦቨር ወይም ደግሞ 1 ፕላስ ሃፍ ማለት ነው ያ። ስለዚህ ይሄ ማለት 3 times the square root of 3 ማለት ነው። ኦኬ በተለያየ መልክ አለ። ከፈለጋችሁ እዛው ሙሉ ለሙሉ ስኩዌር ሩት ከታችሁ መስራት ትችላላችሁ። So question number 13 ደግሞ ስንሄድ at a restaurant, okay, n cup of tea are made by adding tea bags to hot water. If t is equals to n plus 2, okay, equation is setting t is equals to n plus 2. ይሄ ማለት y is equals to mx plus b ፎርማት የተቀመጠልኝ ማለት ነው። ስለዚህ the rate of change is 1. ለምሳሌ n ያህል እየተጨመረ በሄደ ቁጥር n cup of tea እየተጨመረ በሄደ ቁጥር ኦኬ እንትኑም እየጨመረ ይሄዳል። tea ሻውም እየጨመረ ይሄዳል። tea bag of hot water. How many additional tea bags are needed to make each additional cup of tea? Each additional cup of, it's talking about slope. Each change, per change, for every change. እነዚህ እንዳለ የሚያወሩት ስለ ስሎፕ ነው ወይም ግሬዲየንት ነው የሚያወሩት ማለት ነው። ስለዚህ definitely the slope here is 1. So the answer is 1. Okay. All right. So let's move on here. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር y is equals to f of x is equals to the power of x plus 1 አለ። ስለዚህ which of the following is a graph of f of x? Okay. So ይሄ ምንድነው ነው ባጭሩ f of x is equals to y is equals to negative of f of x ማለት negative of f of x ማለት ደግሞ 2 to the power of x minus 1 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት minus 2 to the power of x plus 1 no minus 1 ያ plus ነው። ስለዚህ ዝም ብዬ እንኳን ሳይሆን አንደኛ ሪቨርስድ የሆነ ግራፍ ነው ፈልገው። ኦኬ እንደዚህ ባረጋው ይሄ የ2 to the power of x ግራፍ ነው። ኦኬ በአንድ ነው የሚያልፍ ሁሉ ማለት ነው። ሁሉም y ኢንተርሰፕታቸው አንድ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሲሆን ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ሪቨርስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄን አልፈልገውም ኦኬ maybe I have either c or d ከሁለት አንዱ ደግሞ አላቆም ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ I have to find the y intercept. So y is equals to negative 2 to the power of x minus 1. Y intercept x in 0 ማድረግ ነው። So minus 2 to the power of 0 is just 1 minus no minus minus which ነው ያለው። ስለዚህ that's going to be minus 2. So the only choice whose y intercept minus 2 is this one. The answer is C. Okay. All right. 15. Okay, Alan drives an average of 100 miles each week. His car can drive an average of 25 miles per gallon of gasoline. Alan would like to reduce his weekly expenditure on gasoline by $5.
assuming gasoline costs $4 per gallon, which equation can Alan use to determine how many fewer average miles, that is M, he should drive each week? So ይህን ጥያቄ የምሰራው ምንድን ነው? በሬሽዮ መስራቱ በጣም የተሻለ ነው። በሬሽዮ መስራቱ የተሻለ ነው። ኦኬ ሲጀመር ኮስቱ ስንት ነው? ለምሳሌ በአንድ ጋሎን ኦኬ የአንድ ጋሎን ኮስት $4 ነው። ሶ መኪናው ደግሞ 25 በጋሎን ይሄዳል። ኦኬ በአንድ ጋሎን 25 ማይል ይሄዳል። ኦኬ 25 ማይል per gallon. So ሌላ ምንድነው? ዶላሩ እዚህ ጋር አልተቀየረም። It's still the unit dollar is there. So we're given here $4 per mile. ዩኒቱ ለምሳሌ ዩኒቶቹ ጠፍቶ ጋሎን በጋሎን ይጠፋና we have $4 per miles. So total cost ይሄ ነው። ኦኬ total cost ስለ ኮስት ካወራ total cost ይሄ ነው በአንድ miles ማለት ነው። So which equation can Alan use to determine how many fewer average miles? So it's talking about miles he should drive each week in order to reduce. ሌላ ከዚህ ጋር የሚገናኘው ደግሞ ጎሉ ነው። ኦኬ $5 reduce ማድረግ አለበት። ለዚህ ነው we're using the dollar units. So it should be ይሄ ለምሳሌ በ25 ማይሉን ኦኬ almost $4 ኮስት ካረጋው እንግዲህ total cost m ማይልስ ምን ያህል ኮስት ያደርጋል? So that is going to be 5 because it's reduced by 5. ስለዚህ ይሄን ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ደግሞ only ይሄኛው ነው። ኦኬ ሌሎቹ ሪፕሬዘንት አያደርጉልንም ይሄን ጥያቄ ማለት ነው። So always consider the units. So next is the grading. In this section you are going to answer your answer on the grid sheet. መልስ አለ። መልሱ ላይ ሄዳችሁ የምትጽፉት መልሱን ነው የምትጽፉት እዚህ ጋር ቾይስ የለም። So ይሄም እንደሌሎቹ ከቀላሉ ወደ ከባድ ነው የሚሄደው almost ሁሉም ኤስኤቲ ፓርቶች ማለት ነው። So Maria plan to rent a boat. The total rental cost is $60 per hour, and she will also have to pay for a water safety courses that cost us $10. This is fixed. This is not fixed. Okay, this is kind of rate. Alright, so Maya wants to spend no more than $280 for the rental and the course combination. If the boat rental is available only for a whole number of hours, what's the maximum number of hours? Okay, so hang on. Whether y is equals to mx plus b form a and that's how it is represented. A linear equation, I mean a linear inequality application no ማለት ነው. So already the cost is given, okay, per hour. ስለዚህ ያ ማለት ነው ስሎፕ ነው የተሰጣችሁ ማለት ነው ወይ ኢንግሪዲየንቱ 60x plus b ደግሞ ምንድነው ፊክስድ ኮስቱ ነው $10 ነው. So this should be no more than means less than or equals to ምን ነው የምጠቀመው 218. So subtract both sides 10. 60x is equals to 270. When you divide by 60 that goes to 27 over 20. No, it should be less than or equals to, sorry, okay, so stack of loot so still so x less than or equals to so stack of loot 9 over 2, that's going to be 4.5. So since it says what is the maximum number of hours, ምክንያቱም እየተጠቀመ ያለው whole number ስለሆነ can she spend get a whole number of hours ስለተባላችሁ so any whole number less than 4.5 is 4 3 2 እያለ ስለሚሄድ the whole number is 4. So the answer is 4 here. 16 ይሄ normal calculation ነው, just matter of speed. Okay, try to multiply, distribute መጀመሪያ. So እዚህ ላይ ያለ ደግሞ መስራት መልመድ ነው። እዚህ ጋር 2p አላችሁ፣ እዚህ ጋር 8p አላችሁ፣ 10p. When you subtract 5p that goes to 5p on the left. So there you have 2, there you have minus 8. 2 minus 8 is minus 6. Okay, what is that to 6 gonna? So
So the value of P is 6 over 5. Okay. The system of the equation above has a solution. So since it is asking you, it has a solution of x and y in a coordinate form. So what's the value of x? So የተለያየ መንገድ አለ። ከፈለጋችሁ instead of y substitute to x. Okay, ወይም ደግሞ focus on the part that concerns you. x ነው የጠየቃችሁት x ብቻ። Okay, ከፈለጋችሁ y solve ማድረግ ትችላላችሁ። ግን in this case the best is just substitute. Okay, y ብትጠይቁ ኖሮ ነበር የሚኖረው። So half of instead of 2x, okay, plug into x, that goes to 21 over 2. Okay, so here አራት ነው. Half of 4 is 2. Okay, 2x is equals to 21 over 2. When you divide both sides, the value of x become 22 over 4. So 9D. The expression above is equivalent to a. This is it says equivalent to a over x plus 2 the whole squared. All right. So where a is a positive constant and x is different from minus 2. What's the value of a? Okay. As you can see, a is constant. Okay. A is constant. It's not variable. So how would I get that constant? So the best thing is the LCM for x plus 2 and x plus 2 the whole square is x plus the whole square, which means when you take x plus 2 the whole square as a common, x plus 2 the whole square as common ስትወስዱ ይሄን ለዚህ ስታካፍሉ x plus 2 ይሆንና so የላይኛው ምን ይሆናል? Okay, 2x plus 6 minus 2 into x plus 2. Okay, so አሁን እንዲህ ነው። እኔ ዲስትሪቢዩት አላደርገውም. That's too long for me. So ቀጥታ ምንድን ነው የማደርገው? ይሄን ብቻ ነው የማባዛው. I would just simply multiply the number. That's 4. So 6 minus 4 is definitely 2. So the value of a is 2. ወይም ደግሞ አሁን ይሄ እንደውም በጣም ረጅም ነው። So ምንድን ነው በጣም በፍጥነት ለመስራት just focus on the part that concerns you. የጠየቃችሁ the value of a ነው, which is a constant. So I don't need anything else. variable የሚባል ነገር አልፈልግም። ስለዚህ a ለማግኘት ምንድን ነው የማደርገው? I am quite sure that I know that ይሄንን the same denominator ሳደርገው ይሄኛውን በዚህ ማባዛት አለብኝ። Okay, ይሄን ሙሉን በዚህ ማባዛት አለብኝ። So since what I need is the constant, ሁለት ጊዜ ሁለት አራት ከ6 ላይ just አራት ሲቀንሱ ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ቀጥታ በዛ መስራት ትችላላችሁ። 20 intersecting line R S T are shown above and below. What's the value of x? Okay, so a external angle now. So external angle is the sum of two non-adjacent angles. The principle. So x is the sum of a 23 plus this angle. When you subtract from 180, that goes to 74 and 996. That's the value of x. So here angle ማለት የሁለቱ አንግል ድምር ነው። ወይም ደግሞ ከ180 ላይ ይሄን ከቀነሳችሁ በኋላ which is 74 ሁለቱን ደምራችሁ እንደገና ከ180 ሲቀንሱ ታገኛላችሁ። ግን this looks much easier. This brings to an end of no calculator section. Next we will see the calculator section.